أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وابعثه مقاما محمودا الذي वअदतह आइन को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, आइन को ता के साथ। वअदतह इन्नक ला तुखलिफुल मीआद इन्नक ला तुखलिफुल मीआद। ये दुआ भी हदीस मुबारका में वारिद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिमुहम्मदिर रसूला व बिमुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना वबिल इस्लामी दीना
रवाहु मुस्लिम। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.